final na proyekto sa BSED Field 20 ay isasalin ko ang The Easiest Language sa wikang Waray. Okay. Mapalii ako magpakiana haimo, makuri ba haimo ang Ingles nga lengguwahe? Para haakon ngan haimo, posible diri man gudto imo makuri kay nagasultik na kita. Pero para hadamo nga tawo habug-os nga kalibutan, ang Ingles usahay makuri gud mahibaruan. Tungod hini, ang iba mga tawo diri nakaaram mag-Ingles. Ngan kita liwat diri nakaharamhan ira nga lengguwahe. Hanurhi waray makakauros o makakaistorya. Usa niini nga dako nga problema ha kalibutan kay damo gud ang lengguwahe. Pero ha naglabay nga semana, may nahibaruan ako nga bag-o nga klaseng hinlengguwahe nga gihimo base sa sulbaran ini nga problema. Ang ngaran hini nga lengguwahe gin-imbento nga pipira ka gatos katuig na naglabay. Nakasabot ang mga tawo nga problema ini ang sobra kaay kadamo nga lengguwahe. Salit naghimo hiranhin bag-o nga lengguwahe nga pareho ha Ingles pero mas simple. Waray ini makuri nga gramatika, waray hanlaba mga pulong nga waray magulong mga sentence. Murayaw iri para hangatan. Imbis nga iba-ibang pormahan pulong, mas simple ang paggamit. Pananglitan. Imbis coffee, library, book, house, university, o big school, mahimo mula ito mapubuguton ha mas simple nga pagsiring. Waray na I am, you are, he, is, o she is, ang ginagamit nala kay me, ngan, you all. Imbis nga 26 ka letra ha Ingles, may mga bag-o nga mga simbolo nga nang komplikadong mga sentence gin ikakawara pananglitan. Please do not disturb. Mahimo. Don't come inside. No smoking allowed. Mahimo, you can smoke. You look nice. Mas simple hala gihapon makasabot na han ideya. Ginpasimple gud nga lengguwahe ini nga klaseng lengguwahe makabulig pang kalatawas hin kinabuhi. Papua New Guinea pananglitan may 8 kagatos ka tribo nga 8 kagatos lengguwahe. Makuri gud magkigsumpay hangatan nga tribo kung kinahanglan kapa mahibaronin 8 kagatos nga lengguwahe. Pero tungod han pidgin nga lengguwahe, nagkaistoryahan ang mga tribo ha usa kag usa. Mas nag-urhi ang away kay mas nakasabot hira. Ini hinungdan nga ang pidgin nga klase hin lengguwahe nahimo nga opisyal nga lengguwahe ha Papua New Guinea. Pati ha pipira nga partihan West Africa nga hadamo nga lugar kalibutan, damo nga tawo nagluya hini nga lengguwahe. Kay diri mo na kinahanglan hing komplikado nga gramatika. Halaba nga damo nga tawo ang lengguwahe kay diri mo na kinahanglan hing komplikado nga gramatika nga halaba nga mga pulong ngan makuri nga sentence structure para la makigsumpay ha iba. Ang tinuod nga kinahanglan naton an amo paagi nga makasabot kita ngan ini nga lengguwahe nakabulig para mahimo ito posible. Yun lamang po at maraming salamat.